марҳамат бардаро дӯстдорони Mercedes Benz сечка кулуфи 202 тамошо кунед. Бозати дигар сечкача нархи беҳтарин кати. ин хел нархҳо танҳо дар канали Автодубай TG нарха нигоҳ кунед. 61000 сомон охири нарх фистодан дигар арзон намешудааст. Солаш 1998 мошин рестайлинг объёмни аст, яъне ки мотори 2 литра, коробка бале автомат бардарҷонои ман механик не беҳтарин нарх аст. Хеле яр ду ҷош майда кор дорад, аз короша нишон метавонам бардаро. Яке ата гирем мошинча ҳолаташ бад не. 4 дискаи размери 15 рамашкаи заводской худаша дорад. Расходаш бардарои ман ҳуҷҷатош кам мондаги аст, бояд техосмотр гузаронед. Фарчоша бинед. Фараш поворотникчош аз американ каштаги. Облицовкаш ҳам аз 210 занидагар боз хушуд. Тармошад я талабои антиблик мегӯяд мошин. Баллончош бардарҷонои ҳолати баллонаш ҳам нигоҳ кунед охи бародаро, ҳолати баллонаш ҳам нав нест. Баллони ахибаш хушрудтар даст, ки назар бан пешош ахибашам нигоҳ мекунед. Хайрдаро марҳамат. ин хел састяни, ин хел мошино бардаро мотори дувоной, коробка автомат, на хел мошино састяни беҳтаринаш 80-85 ҳазор мест. ин мошинчаи мо албатта камкамаки кор дорад, лекин нарх беҳтарин 61000 сом бардаро нархи механика монда истодаина. Лабавиаш трешин дорад, монитори андроид доштааст, коробка автомат, кондитсионер дорад, неки кор мекунад намекунад намедонам ки фреон заправка каланда кор будаст. 400000 километр пробег гази евро 4. чӣ хел аст бардарҷоно, арзанда аст, фикратон ҳатман расед аз шумо бардарои ман танҳо як лайк мондан ба дӯстон равон кардан ба канали ма обуна шуд. Марҳамат бардарҷонои ман, бозати дигар Toyota Camry 2 комплектация SE, яъне S ка мегӯем ба гуфти худамон. нархи беҳтарин аст, срочни фурӯхта мешавад бардаро, срочни. барои ҳамин нархаша ман худам иминой барои подписчикон савдо кардан мондам 99000 сомон. фикр мекунам нархҳои ба инсофона аст, нархҳое ки мисол ҳам подписчики гирифтагӣ баракат меояд, ҳам якам коршон тез ҷошба буд мешавад. ман рози методам 110 монам 115 монам не ки мошин ҷошба намерад, муки як ҳафта дарава, муки як моҳ дарава, барои ки якаш сум дар кора баъд интизор шуда наметавонам. барои ҳамин бардарои нархи беҳтарин монда истодаем. касе агар кемрихар бошад марҳамат ҷошба бигирин бардоред. леки як гап бародарои ман, мошинхар шумо ҳастед, биёед аввал хушрӯ тамошо кунед, маҳқул шавад баъд гиред бардоред. ман просто реклама мекунам, нишонтон мекунам бардоред. винкода меонам мезанед мебинед. мотор 2.5 солаш 2010, ҳуҷҷатош камтар монда, сеташ бокри асфалт, 4 баллончош ҳам дар ҳолати хуб, 4 дискаи заводской размери 17 эскаги дорад. моҳкам кардаги нестам мошина бардарҷонои ман. успед накардаем моҳка кардам ба хефтин срочно хел монем меша. мошини хиш тоза, маълум аст бе моҳкам. салона тамошо мекунем, салони сиёҳ бардарҷоно. хуб, мультирул ду тараф, винкод марҳамат 2010 2009 чанд моҳ аст мебаред дар пробегаша мебинед. 212000 мил пробег доштааст. акустика JBL баскуларни. монитор не магнитофон дорад. кондитсионер кор мекунад, кор намекунад, намедонам мегӯям, намондагӣ вҷайна. салони сиёҳ, мошинча бад нест бардаро, нархи беҳтарин аст. кондитсионерош бардарои ман кор мекардааст. чӣ хел аст? арзанда аст, не фикратон аст. бай бародарҷонои ман, марҳамат дӯстдорони Opel Astra G кузуфи универсал караван. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯяк аст бардаро. ин хел ҳолат, ин хел саста, яъне слишком редко вом мехӯрад бардарои ман. ин мошина худашон якам як намуд расходе кардагӣ биён ки чанд сум рафака байда шумализатсияда кари бардарҷонои ман 3-4000 сом шумализатсия кардаям ки шумализатсия боз айнам қимат намешуд. хуб, солаш 2004 мотор 1.6 16 клапана, коробка бошад автомат бардаро, лабавой антиблик, кондитсионерош ях. нигоҳ кунед фарчош тоза хушрӯяк аст. якта караван бошад, намехед караван бошад бардаро, чӣ гуфтед? кузуфуш тоза, баллончош на мошина полни ҳама ҷоша шумка кардагӣ биҷан тоза хушрӯяк аст. бародарое ки Opel Astra G каравани тозаоша мепурсед ку ин мошинча барои шумо. нарха нигоҳ кунед аку, нархшана ки бардарҷоно 90000 сомон гуфта истодам, охири нарх мегӯям бардаро. боз як бор биёед аз наздик тамошо кунед. салона тамошо кунед, салончошам тоза аст. ягон устои ба дилпуритон мегӯям, гирон қатитон гирем биёед. комплектация элегант меша, не нигоҳ кунед, коробка автомат, кондитсионер ҷош ях, пробег 224000 километр, радной пробег, рулоша нигоҳ кунед, рулои обсбайна анатомия будааст. нархаш қимат бошадам майли бардаро. як бор шумо просто биёед як бор тамошо кунед, як бор тамошо кунед бардаро, маъқул шад мегӯед, маъқул нашад не, лекин мошинча беҳтарин омада. лайка фармоед бардарҷонои ман, марҳамат нигоҳ кунед. бозати дигар мошинчаи нархи бисёр арзон. насиб мирам оз ягон 10-15 минут пас мехарам. панҷум мошини ҳамин рӯз реклама кардагие ки фурӯхтагӣ мешавад. якум саркати Camry 99000 сомона ҷош дарафт, Lexus рафт. бояд дига чӣ мошин буд ҳозир? хуб, Toyota Corolla 3 буд, вай рафт бардаро. ҳозир бояд ҳаминам савдо рафт. барое ки нарха нигоҳ кунед 55000 сом. ин мошин Elantra не, Дубайка не, Америка не, Корея. солаш 7, солаш 2007 бардарҷоно. камбудиш ҳамин ки якамон
یا روز شاوده زد یا روز ده یا شاو یا خر زد یا مرده یا زنده از زنده خدا را شکر زنده یا خر زد یا اینجاش نگاه کنید آق فیکس کرد یعنی حالم سکوچ نکردن دیگه اینا یک کامبودی دارد تمام دیگه موتور کاروبکا حجتاش سالومه همش قاعده یگان کامبودی ندارد نرخ بهترین بردارای من نرخ آخری نرخ گفتم آخری نرخ مونده ایستادیم برای همین نرخی ارزان بردار جون راستش بسیار کم اکونومیک نی خوب راست 4 نیم 4 نیم یا بسیار تر میخره خوب بالونچوش هم نگاه کنید بد نیست سالن نگاه کنید سالن سیتلی کوژنی سالن بردارم همین یک هفته نبودم روز دیگه ببینم این ماشینا جمع شد ماشینچوی ارزان اینا که راحت کرده تماشا میکنیم بردار جون من ماشینچوی ارزان تا لبایش هم ترشین داشته است کار میکرد از کاندیشنر چوش بردار جون خریدارا مرحمت جوش با بردارین یه بار اول خوش رو بیاین تماشا کنین مخول کنین بعد سودا کنین گیرین چخیل از بردار جون نرخ چخیل از نرخی جیوی دیسیپلین صاحبش اینجا بردار کسی اسپیت کرد مرحمت لایک بردار جون ما مرحمت نگاه کنید باز دتای دیگر خوندای الانترا این الانترا چای ما سالی قریب 2019 است 8 ماه است خوب تاکسی به گشتگی نیست که ایستادن عموما یک سال پیش ماشین در اومدگی بس یک دسته نرخ نگاه کنید 88000 سوم سروچنی فروخته میشه است نکی بردارا حجت نداره حجتش تموم شده یک روز مونده گفتن حجت خلاصی گپ نداره دیسکچوش نگاه کنید بردار جون من سیتی 30 هست خوب خوزفش تازه نکی یک جاش مایده خیلی کور دورای نمیگه کنید اینا مایده جوش کور دوره خیلی سیتی 30 خودش هم خیلی سیت است بردار من بالونچوش در روات خوب دیسکچوش نگاه کنید سیتی 30 بردار من خیلی از این طرف محکم میکنی از این طرف میبینی شیرکینج دست از این طرف فلیروفکا میکنی از این طرف میبینی که بو خروشتگی مرحمت سالن تماشا میکنیم سالنش سیتلی 4 الکترا پاکت без ключевой достуp ندارد ماشین استارت استاپ نیست وین کد مرحمت میزنید ببینید نه وین کد است بردار جون سالنچوش تماشا کنید коробкаш автомат обогрев сидений ندارد چی دارد мониторча داشته است режим вождения دارد пробегаш 179000 میل چکش نکی گیران گاز داشته باشد یا نیازی میبینه نه گاز عموما زدگی نباشه خب ممکن ای بی سویچ است ای بی سویچ است ای بی بنزینی ای بی کاتالیزاتورش گفته استفاده کاتالیزاتور значит ندارد لباویش ترشی دارد یا لباوی علیش میکنه چخیل از بردار جون 88000 سوم ارزان است یعنی فکرتون حتما هست لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید بردار جون من انا برای شما BMW چای یه شفت BMW چای خوش بردار جون نگاه کنید چخیل است سالش 2007 بود است بردار ماشین دو ریستایلینگ است 2006 آخرش است از 7 جی ریستایلینگ میشه موتور 2.5 بنزین ماشین اروپایی که گرمانیا 10 ماه دیگر تنیروفکا داشته است 10 روزی دیگر حجت داشته است نمرش نگاه کنید 0099 XX کدی نکی نمرش خوشروک نمرش پدرکا این پاکت نیست بردار اگر که این پاکت می بود که اوه یک نمود ماشین خیلی خوشروی بد میشد که برای این پاکت کردن بامپر پاروک دیسکچوش علیش میکنید خب استاپش هم استاپچوی دو ریستایلینگ اگر ریستایلینگ کنید باز بهترین میشود نرخ 80000 سوم استفاده سروچنی فروخته میشه است آخری نرخ سالن تماشا کنید سالن سیو سالنش نکی سویجی توزه است خب پولیکوی ایوا کوری کشیدگان بالونچوش هم در حالت خوب سیدنی لیفت پنل سیدنی مبلی سالن رول نگاه کنید این رولی ام نیست بردار رولی امشون خیلی سکونجاک میشه خوشروک رولی ام زنید باز زور میشه بردار جون من استارت استاپ دست ماشین پرابگش میبینیم موزی کاندیشنرش هم کار میکرده است پرابگش چنده 170000 کیلومتر پرابگ داشته است این چک دیده ولی چکش گیرون نگه اینا ماشین نوزدی میکنه انا چکش نکی مرد BMW بچک بوار خیلی که میبینم خورسان بشم که اینه اشیبکه رول داره که اینه رولا شده کمتر چیکین اگر میره اینه خیلی میکنی باید جوش با گوشاده رولاش یک پرابلم نیست مانیتور اندروید داشته است اباگریف سیدنی کاندیشنر مرحمت بوزت دیگر نه تایوتا وکسی گویم چی گویم میرم کی نامش خوش رو میدونه برو نویسه برای که من نامش تخ پاس پرچخونه واخ نیستگی است این خیلی نام نمیدونم ممکن دیگر خیلی خونده شد انگلیسی با خلاص بارداری من نگاه کنید ماشینچه یاپونکا حالتش خوشروک موتور 2 لیتر بنزین نرخ هم بهترین نرخ باردار جونو 88000 سوم باز معامله دارد تنیروفکاش باردارو قریب سالونا ягон 10-11 моҳи дигар будаст салона тамошо мекунед неки мошинчаам японка перекидка мешава ина дароша нигоҳ кунед хеле мекунед ки шуда мешавад ҳамин қариб копияи чи аст да вокси аст мотораш ҳам мотори вокси салонош ҳам қариб ҳам салони вокси кам ин кузуфош фарқ мекунад барои ҳамин номаш дигар чи аст хуб се қатора мешавад ин мошинаам бардаро 4 ойна электропакет рулчоша нигоҳ кунед неки рулаш фарқ мекардааст рули вокси хеле рула нигоҳ кунед шапаллоқ барин шток приборош неки ранги шток приборои вокси аст
пробегаш 220 000 километр, коробкаш автомат. Ин торпедош бардаро полни саломош апшикош кади полни ранги копияи вокси аст. Хулас вокси амак бачаш мешад. Нархи беҳтарин 88 000 сом. Солона қариб ҳуҷҷат дорад, танировка дорад бардаро. Харидоро марҳамат, метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. Ва шумо маъқул шуд ё не? Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. Ташаккур. Бародарҷонои ман нигоҳ кунед на. Боз мошинчои арзон дар канали Автоду Байтеҷи. Хеле навдан бардаро камтар хай рекламамо камтар шуд. بعد نرخ نو کم ترک باردار جنوب قیمت ارزان هر خیلی شد باردار اینا به خودم اومدم نرخ نگاه کنید باردارو 100,000 سومون این نرخ برای تنها подписчикои авто دبی تجه 110,000 سومون گفته سال در این نرخ خیلی میدونید که کم سودا کرده برای подписчикам موندم که اشتباهی جوش داره تو 199,000 سوم کم ری 2 نیمه موندم اسکه ولی 10 минут نشده уже زنگ زدن سودا شد گفتم وقتم نشد از پرادانو کدا گرفتنم در نمرشون سودا شد جوش با برای نرخی بهترین مونده گرفتم این ماشینچه هم نرخی بهترین مونده ایستادن 100,000 سوم آخر نرخ نکی دیگه ارزان نمیشه نشد ارزان شدن زنگ نزنید برادر وینکل شما وینکل به 9 زدگی نداشت سنیروفکا اوجتوش سالونا لکسوس RX 350 سال 2008 номерчош هم خوشرو подарка кузовош тоза дискачои рестайлинги катина олаташ бад не бардар این آدم میبرن ماشین باردارو سرچ پول چون در خلاص یگان چکتی بارتر نه 120 130 ممکن اگه خونه با یگان چکتی علیش کردن بسیاری ممکن این نباشه بسیاری ماشینا میبردگی بعد میبرن پول نقد کردن در خلاص چیکار میکنن 120 میلیون اگر ممکن اگه یک ماه پس راه سالن چوش نگاه کنید بعد مجبور باردارو ارزان میکنن سراز میسو سوما میگیرن کارشون حل میکنن مقصدی ارزان نمیاد وینکل مرحمت салоношо тамошо кунед хушрӯ бинед бардаро як хело фикр мекунад ин мошина арзон нест значит мошин безебай не бардарҷон лабояш ки трешин доштааст хай камбудӣ дорад майдаган чӣ хел аст бардарҷонои ман нарх арзанда аст аз шумо танҳо як лайк обунаш марҳамат бардарҷонои ман Toyota Corolla Verso тамошо кунед на мошинча Европа моториягаш ҳуҷҷатои салонакати ҳолаташ бисёр хушроак нархаш бошад 87,000 сом муфта ҳисобан боз муомила доштааст соли мошин 2006 бардаро 2006 7 8 нархи сол баша وقتی ماشینچه خوشراک است کاندیشنراش کار میکنه حجتش افته سالونا یگان کمبودی ندارد خریداران مرحمت میتونید بیاید از نزدیک تماشا کنید فرچش توزه خوشراک است بالونش در حالت خوب نگاه کنید بالونش نپانا دیسکاتش آمونید خوب کوزوف توزه یگان جوش یگان مایده کار ندارد چه خیلی کلیده ایستاده این خیلی باشه میباید قبول بکنید باردارو خب بسیار میپرسیدیم و آخران وقت باردارو خیلی شد ورسو نموندیم دینا شاو یک تا موندیم دیگه پیش از خیلی شد ورسو نموندیم بسیار میپرسم از پیچکای نبود سه قطاره دستن سیوم ریادش هم سیدنی دولت سالون سیو سالون چوش توزه خوشراک ورسو باردارو ما کمبودیش اینم جاش هست همش نه خیلی بزرگ میشه با اینا رنگ الکانتر هم نیست این همیش خوکش دیگه نمیجاش با ورسو ابشکوشو نمیجاش هم خیلی تیز میشن بزرگ میشن بعد Lexus IS майда каскам соли 18 инамон ҳам инҷаш камбудӣ дорам кондитсионерчош ях будааст пешаш чӣ дорад пешаш камера доштааст монитори худаш мешад монитори андроид задаги салонош тоза хушрок аст нашкаре ки мебинед кондитсионер ях однозонный климат контрол бали старт стоп пробегаш бошад 228,000 километр мультирул кожни рул خیلی از برادرجانو خریدارو مرحمت لایک فراموش نکنید بای برادرجانوی من انا برای شما مرسدس بنز یک کلاس 211 هم کوزو IMG پاکت 9 زده امریکا دست ماشین ها پاشکا هایکدا گیدم آدم دختر های ضعیف هایکدا گرفته ایستادم خب برای همین حالت ماشینچه بهترین یگون کامبودی ندارد دیسکاچاش هم میگفتن IMG دیسکای رازنا شیروکی بشه حالتش بهترین тонировка ҳуҷҷатош бо 1 сола буда солона яъне ки нав гузарондаган мотор 3.6 цилиндра кузовакош тоза баллонош пачка апорин дискош дажи перфорация ҳам дорад тонировкаи 100% кати ақи бошам нигоҳ мекунед бародарҷоно нархаша нигоҳ кунед 120,000 сомон гуфта истодам боз муомила доштааст арзон карда мешавад харидоро марҳамат канед бинед кани арзанда аст ё не бад фикротона дар комментария нависед хуб люк дорад салона нигоҳ кунед салони светли салонаш зард аст яъне кожни салон бардаро марҳамат сидени лифт памяк сидени акустикаш харман кардум винкод марҳамат 2008 бардаро хуб мебелни рул мультирул рулош анатомия бардарҷано 280,000 километр пробег кондитсионерчош ях монитор андроид абагреф сидени салонашо нигоҳ кунед тоза акас бардарҷано харидоро марҳамат люк ҳам қаймат дорад хуб инҷошо нигоҳ кунед Mercedes Benz несигас ранги сидении IMG бенахшилди ки IMG мешавад чӣ хел аст бардаро ҳаст харидоро чӣ хел аст бардарҷонои ман харидоро бошад марҳамат арзанда аст яъне фикратон аст лайка фаромӯш накунед
ва канал обуна шавед. Бародарҷонои ман, марҳамат, дӯстдорони BMW F10 5 серия нигоҳ кунед. Мошинчаи мо соли 2013 Корея, мотор 2 литра дизел. Лоташ бисёр хушрак аст, тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш солона, нархи беҳтарин кати монда истодем. 141 000 сомон срочни фурӯхта мешавад. Номерчош 2020. И плёнкаша нигоҳ кунед, бародарон, чихе плён, чихе свет аст. Нардо грей тон мебошад, нигоҳ кунед. Мошин камтар мойка кардагина чиркинтар аст, барои краскаш ҳам хушбо маълум не. Даки ҳолати мошин беҳтарин, ягон камбуи надорад, любой проверка ва тайёр. И плёнка кашдаги заводской светаш бародарҷонои ман, ягон светои безебам нест. Заводской светаш бардаро саб сафедак даст. Бо гирифтани хе плёнка задаган. Фикри ман бан сафед худаш аст, миллион бор беҳтар аст. Бо ина гирифтани хел кардем. Хайра мегирин, меканин бародарҷоно саб сафед бо месад, агар касе ба сафед махол бошад. X-Drive мотор 2 литра дизел салон тамошо мекунем. Марҳамат, кожни салон ина, светаш сафед. Хуб, салонош ҳам тоза хушрак аст. Сидени лифт, памяти сидени. Очи дорад кондитсионер чошиях, хушру кор карда истодааст. Салонош тоза хушрак аст бародаро. Се режим, 4 режим, 3 режим вождения доштааст. Пробегаша мебинем кани чанд та гаштаги аст пробеги. 300 000 километр гаштаги аст, родной пробег. Рулои эмзадаган. Задни камера, монитор. 3 режим вождения, штокош лед аст бародаро, нахе штокош бо ҳар хел мешавад. Люкам дорад. ҳолати мошин бародарои ман бад нест, нархаш ма арзанда аст. Боз биёед аз наздик тамошо кунед, нарха нигоҳ кунед охир. Хеле аст бародарҷоно, 141 000 сом. Арзанда аст, яъне фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Авто Дубай пеҷе, ташаккур. Бародарҷонои ман, марҳамат, яте дигар Mercedes-Benz 210 кузов бо лақаби Зайчик. Солаш 2001, мотор 2.3 компрессор аст бардаро, 2.3 компрессор. Қарибан баробари 2.8 мешавад бардаро. Бисёр усилин мешавад компрессорча. Хуб, ҳолаташ мошина хушрак аст бародарҷонои ман, тонировка ҳуҷҷатош то моҳи январ гуфтан ё феврал гуфтан, хато накунем агар. Ҳолати хеле дигар ҳаст. Дискош аз 211 кузов аст, неки номерчош падарка, диск 20 комплектация авангард. Кузовош тоза, 4 баллон пачка. Харидорои на марҳамат. Якта камбуди ҷудаст бародарҷоно, ин инҷо санг паридаги бошад, инҷаш камтарак пачақ шудаги, ин ҳамин чиза бе краска рост кардан илоҷаш ҳаст бародарҷоно. Касе агар мошинош намехоҳад ягон ҷош пачақ шудаги бошаду бе краска рост кардани бошад бардаро, комментар бинависед, ман номерои устои бе краска рост мекардаги метиҳам, меред мошинатонро бе краска рост мекунед. Салончоша нигоҳ кунед, салонаш неки латта будааст, 4 ойнаи электропакет, комплектация авангард кати. Хуб, сидениш инҷа мешад лифт, полу лифт мешад лифташ. Аз евро 4 дорад, мультирул, пробег 259 000 километр. Навар панелша нигоҳ кунед, обогрев неки надошта, дига ҳамин аврота дорад. Хуб, кондитсионер дорад, коробка автомат D+ мешад. Ҳолати салончош тоза хушрак аст. Харидоро марҳамат. Нархашам нигоҳ кунед бардаро, нархашам нархи беҳтарин аст бардарҷоно. 77 000 сомон. Харидоро марҳамат. Арзанда аст, яъне фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба дӯстон равон кунед. Ин хел нарху наво танҳо дар канали Авто Дубай пеҷе. Ташаккур. Марҳамат, Toyota Camry 6 бардарои ман, соли 2018 мошин американка. Тонировка ҳуҷҷатош 1-2 моҳи дигар мондаги будааст, мотор 2.5. Комплектацияш SK мешавад бардаро, ҳолаташ хушрак, нархи беҳтарин кати 230 000 сом бардарҷоно. Боз камтар муомила ҳам дорад барои подписчикои Авто Дубай пеҷе. Як ҷоя тамошо мекунем кани арзанда аст ё не, баъд фикротон насед. Лайка фаромӯш накунед, рафтем бародарҷонои ман. Дискачош хушрак, кондитсионер мондагӣ барои вентилятораш кор карда истодааст, тонировкаи 100% кати, баллончош нав, дискачои фасон кати бардаро, безключовой доступ дорад, дута дари пеш, датчик слипи хизом ҳам доштааст. Ақибоша нигоҳ кунед. Ҳолати мошинча беҳтарин, ягон камбуи надорад. Краскашам тоза аст, нархашам беҳтарин. Боз муомила дорад гуфта истодаем. Салона тамошо мекунед. Хуб, салона нигоҳ кунед, салон кожа, байнош латта мешавад. Хуб, кожош бисёр дар ҳолати хуб, пробегашад дандакор кунед, чанд та гаштаги бошад ки мошин сежик бисёр тофта истодааст. Сидени лифт, марҳамат, винкод 2018 гуфтем, тоза 2018 будааст. Ягон ошибка надорад, пробегаш 161 000 километр гаштаги будааст. Кожни рул, мультирул, датчик полоса доштааст. Хуб, липисток ҳам дорад. Старстоп дорад, заводской старстопи худаш бисёриёш мисол мезанан, комплектация простояш надорад, ин старстоп дорад, неки обогрев надорад. Менторчои заводской, салончошам тоза хушрак аст. Харидоро марҳамат. Чӣ хел аст бародарҷоно? Арзанда аст ё не? Фикротон ҳатман нависед. Аз ман бисёр хуб нархҳои ин 220 230 ба ин бисёр камри 6 мепурсед бардаро, ин мошинча неки хушрак тофта истодааст.